Morning sa tanan, nala ko'y gusto i-share. Sa katong mupalitay pagtambal na dili pa suwito ba. Namo kay uban mapalit sila og by Jessic no. Nya, mupalit pag yun sila Yusep kay lagi gilantan sila then gisipon. So, ako lang ik-advise ninyo kung inanagihapon ninyo ang mga pagtuo. Char. Kung ilantan ta, yan natay sipon, natay ugbo, pwede ra jud kayo ang Yusep. Imno nimo ikaw pat sa usa ka adlaw every 6 hours. Kung wala na kay sipon, hilanat na lang, pwede ra jud ka nga mainom lang og biogesic lang. Paracetamol. Paracetamol, enough na kayo na sa sakit sa ulo, makapawa na siya sa init sa ulo, init sa ulo ka nang gilantan ba. Pwede na siya. Pwede po kung balik ko na ko kung sipon ka, sakit mong ulo, nang atching-atching ka, pwede rin yung bioflu. Dili na kinahanglan pa nga. Kanig yung tulo, imong paliton. Imong dungan-dungan o nag-inom. Ginoo ko, maguba imong atay anak. Sabot ka?